فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف بالشهادة صلى الله عليه هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم أجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنقصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه جل من صرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد
بشرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق لما قد رأته رفعة في شؤونه وجمالا فسبحان الذي أبرز من قدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويغار في تعجل معانيه الجنان كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله وقد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان للصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فإن مسته في قلبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان ببدن الذكرى والنسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على ولا تشك منه على
ربنا والباقي حي يا ويح قلبي ما استطاع مما جناته يا ذو جبار يا ويح قلبي ما استطاع جناته يا ذو جبار يا خجلتي من قبضة النور أشرق علينا نور فوق نوري سراج الكون من قبضة النور أشرق علينا نور فوق نوري به نالت أم القرى شرفا به نالت أم القرى شرفا وصار الربيع سيد الشهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rasulullah pada suatu hari memasuki perkumpulan di mana berkumpul semua para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak dengan gembira senang senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabatnya luar biasa, sehingga semua sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah gembira? Kenapa Rasulullah senang? Kenapa Rasulullah tersenyum? Sehingga Rasul mengenai senyumannya, mengenai rasa gembira yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa yang engkau peroleh? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Jibril turun padaku. Jibril alaihi salam menyampaikan kabar gembira untukku. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatik. Wahai Rasulullah, siapa yang membaca salawat daripada umatmu, kutibat lahu, akan dicatatkan untuknya dari satu salawat yang dibacakannya apa yang Allah berikan, asyru hasanat, 10 daripada hasanat amal kebaikan akan diperoleh oleh umat Nabi Muhammad yang membaca satu salawat. Alhamdulillah, dari awal permulaan majlis kita buka, lisan kita tetap membacakan salawat kepada Rasulullah. Setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari raya yang lebih mulia dari hari yang kita berkumpul di dalamnya, hari kelahiran Rasulullah, malam kelahiran Rasulullah, min afdhalil ayat, paling afdal lebaran, paling afdal hari besar yang kita hadapi selain dari Idul Adha, selain daripada Idul Fitri, bahkan dari malam Lailatul Qadar. Lahirnya Rasulullah lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Dari mana kita akan mengenal, dari mana kita akan mengetahui malam Lailatul Qadar kalau Al-Quran tidak turun kepada Rasulullah? Dari mana kita akan tahu Quran? Dari mana kita
kita bisa baca Al-Quran kalau kepadanya Rasulullah yang akan menerima itu Al-Quran belum lahir. Jadi kelahiran Rasulullah melebihi daripada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral hadirin, kemudian selanjutnya ribuan terima kasih kepada semua warga, kemudian kepada semua jamaah, para habaib, para asatidzah, para muhibbin yang telah membantu di dalam terlaksananya acara ini. Wallah, demi Allah, saya tidak mampu, saya tidak sanggup mengadakan acara seperti ini tanpa ada bantuan dari habaib, tanpa bantuan dari asatidzah, tanpa adanya bantuan daripada para muhibbin, tanpa adanya bantuan daripada penduduk setempat ini yang setiap hari dan waktu membantu kami untuk menghadapi acara ini supaya dengan ringan bisa kita adakan terlaksana. Alhamdulillah bibarakati miladi Rasulillah, berkat kelahiran Rasulullah. Bukan itu saja, Baitul Quran, rumah yang kita beri nama Baitul Quran, alhamdulillah selesai 2 tingkat. Yang ada di hadapan kita adalah merupakan suatu sambutan yang insya Allah menyenangkan baginda Rasulullah, menyenangkan Rasulullah, sebab sudah dinyatakan kaumku nanti akan menjadikan Al-Quran ini mahjura. Quran akan dibekot karena sebelum datangnya waktu mereka akan membekot Al-Quran. Kita adakan Baitul Quran, kita harus kader mereka yang hafal Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, inilah sambutan saya. Insya Allah semua kita akan disampaikan oleh Allah semua maksud dan tujuan kita di dalam melangkahkan kaki untuk menyemarakkan, menyambut dengan gembira kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi as'adana wa nafa'ana wa iyyakum bihadhihi al-ayyam al-mubarakah allati qala Allah 'anha wa dhakkirhum bi ayyamillah. Wa la tujad ayyam 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ajal wa a'la wa aghla min ayyami miladi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alladhi bihi sidna 'ala sa'ir al-bariyyah, الذي به فضلت أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سائر الأمم، الذي به يكون لنا الشرف جميعا يوم القيامة بدخولنا الجنة بمشيئته سبحانه وتعالى قبل سائر الأنبياء وأممهم. وهذه نعمة لا تقدر بأي نعمة، وما كان وجود هذه النعمة لنا وإعطاء الله لنا إياها بمحض عمل قمنا به أو جاه أو منصب أو عمل في هذه الدنيا نستحق منه هذا المقابل سبحانه وتعالى، ولكن فضل وكرم وجود من الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من أجل رسول الله، كل ذلك من أجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا نحن وإياكم في قمة الابتهاج، في قمة الفرح، في قمة انتشاء الروح وارتفاعها إلى أعالي عليين لإدراك هذه الحقيقة التي من الله بها علينا وإياكم جميعا. قال تعالى: لقد من الله على
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا على لسان إبراهيم الخليل في آية أخرى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما بعث رسول الله إلا من أجل إتلاء الكتاب وتعليم الحكمة ومن أجل التزكية والتطهير حتى ينقي الله سبحانه وتعالى عباده عن كل شوب وعن الذنوب وعن المعاصي. وما أشرف ليالي ربيع الأول، وما أشرف أيام ربيع الأول، وما أشرف هذه الأيام المباركة التي بها يصفي الله سبحانه وتعالى الران والرجز والوسخ عن القلب ليكون هذا العبد مؤهلا لنظرات الرحمن ولجود الملك الديان سبحانه وتعالى. وإذا نظر الرحمن إلى عبد من العباد في ساعة من نهار أو من ليل لم يعذبه سبحانه وتعالى أبدا. هذه النظرة تسمى عند أهل الله نظرة الخصوص، متى ما تهيأ لها قلب الإنسان لوارداته سبحانه وتعالى في كل الأحيان فإن الله يسبل على هذا العبد ستره وكرمه وجوده وامتنانه. ومتى ما تهيأ هذا القلب في هذا العالم لنظرات الرحمن سبحانه وتعالى وبالخصوص في أي يوم في العالم تأثر من تأثر به من مخلوقات الله جل وعلا كميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر أصحاب السير أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى قبل ميلاد النبي رؤيا أفزعته وهالته. رأى عبد المطلب كأن سلسلة من فضة تخرج من فيه ومن صدره. قال عبد المطلب: فإذا بي أرى هذه السلسلة تتحول إلى شجرة عظيمة كبيرة تسد ما بين الأفقين، وإذا بهذه الشجرة يظهر منها أوراق وفروع تتدلى منها، وإذا بجميع الخلائق يأتون حولها وناحيتها كل واحد منهم يريد أن يتعلق بفرع من فروع تلك الشجرة أو ورقة من أوراقها. قال: فمن مستطيع أو من متعلق استطاع أن يتعلق، ومن متقادر ومن غير قادر على أن يتعلق بفروع تلك الشجرة. فانتبه من نومه وذهب يسأل أحد الرهبان وأحد الأحبار ممن كانوا يقرؤون الإنجيل والتوراة. قال له: يا عبد المطلب، إن صدقت رؤياك فلتسطون يا أهل قريش سطوة في العالم يجعل لكم فيها أهل المشرق والمغرب. وما رأيت من فروع تلك الشجرة، وهذه الشجرة هي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي آخر الزمان الذي أنبئنا عنه في الكتب السماوية السابقة. وما رأيت من متعلق ومن متشبث بهذه الشجرة وبأوراقها فهم المؤمنون الموحدون المتبعون لهذا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وما رأيت من متقادرين ومن ساقطين ومن غير قادرين على الكرة الأرضية كلها مظلمة، ويظهر منها شعاعين ونورين من الأرض ويتصلان إلى أعلى السماء. فقربوا بمجهرهم وبتلسكوبهم فإذا بهذين النورين أحدهما يسطع من الكعبة المشرفة والآخر من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم حينئذ ما يقارب 20,000، ولكنهم عمدوا إلى إخفاء هذه الوقائع إعلاميا، وعمدوا إلى إخفاء هذه الأمور الإلهية الكونية التي تظهر مدى أن الله سينصر دينه وسينصر نبيه ولو بالرجل الفاجر ولو بالرجل الفاسق. كما ذكرنا في إحدى المجالس السابقة رسول الله يقول: إن الأرض زويت لي من مشرقها إلى مغربها، وإن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها كلها، فما من موضع حجر ولا شجر ولا الله كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة وموعظة وذكرى وعلم وفتح أربطة ودور العلم ينبئ
عن أن هذا الإنسان فعل ما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعظم الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن أقوله، لا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل معنا ولا فينا ولا في أهالينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها واستر عيوبنا كلها واكشف كروبنا كلها، وارحمنا يا رب في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، واعد علينا عوائد الميلاد بالإسعاد والإمداد والارتباط بنبينا محمد سيد العباد في هذه الدنيا وفي يوم المعاد، بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وما قمت إلا امتثال الأمر، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau tadi telah menyampaikan beberapa daripada mau'izah yang insya Allah akan diterjemahkan sedikit secara singkat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sesuatu yang mulia kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kita dapatkan hanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hari yang paling mulia, tidaklah seluruh kemuliaan kecuali didapati setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tadi telah menceritakan daripada kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib pernah bermimpi, dia melihat di dalam mimpinya daripada rantai keluar dari mulutnya dan keluar dari dadanya, dan rantai tersebut menyambung ke langit, dan daripada satu ujungnya menerangi daripada masyrik ke maghrib. Kemudian dari rantai tersebut jadilah pohon yang menaungi semua orang, dan semua orang berpaut kepada pohon tersebut. Ada yang mereka menggantung setiap ranting-ranting pohon tersebut. Orang-orang yang mampu berpegang teguh kepada pohon tersebut ialah orang-orang mukmin, orang-orang yang benar keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang tidak mampu berpegang pada pohon tersebut ialah orang-orang kafir, orang-orang yang enggan menolong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang tidak bisa bernaung di dalam pohon tersebut. Kemudian beliau tadi juga menceritakan daripada bulan pada saat itu tidak ada, kemudian ketika dia melihat teleskop, di dalam teleskop terpancar dua cahaya. Ketika dia diteliti cahaya tersebut, cahaya apakah gerangan ini? Ketika diteliti ternyata dua cahaya yang terpancar dari Ka'bah, dan satunya lagi terpancar dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga ketika mereka menyaksikan keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, hampir daripada 20.000 orang masuk Islam. Ini tidak lain adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di hadir tempat ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita akan mendengarkan daripada mau'izah daripada guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Ali bin Agil. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, dan bermanfaat dunia dan akhirat. Hadza ma aqlakum wa aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Sallu bisala ala Nabi. Sallallahu alaihi. Akhiru salati ala Nabi. Allahumma salli alaihi. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين،
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marilah pada pertemuan yang sangat baik ini, di forum yang amat sangat terhormat ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah jualah. Maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita mesti diberikan kemampuan oleh Allah, disenggangkan waktu, dikumpulkan kita di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita upayakan dan kita usahakan hari ini, kita akan terbilang dan tergolong orang-orang yang bersukacita dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta terbilang dan tergolong orang-orang yang telah menjalankan perintah Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Salawat serta salam marilah senantiasa kita senandungkan untuk yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka jika itu semua yang menjadi harapannya, jika ada seorang anak manusia yang mendambakan keselamatan dunia akhirat, kemuliaan di sisi Allah, maka jawabannya ada manakala ia telah memformat segala tindak tanduknya, segala perilakunya sesuai, seiring dan sejalan dengan apa-apa yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun diri kita, itu nilai-nilai keteladanan yang sempurna sebagai seorang suami. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah kalian terbaik untuk keluarganya, adalah orang yang mulia, orang yang memuliakan keluarganya, dan adalah orang yang laim, orang yang rendah, adalah orang yang telah merendahkan keluarganya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling ideal di dalam membangun rumah tangga yang sakinah, sosok suami yang begitu dicintai dan disayangi oleh para istrinya. Jika Anda seorang pemimpin, maka pada profil Rasul sallallahu alaihi wasallam ada nilai-nilai kepemimpinan yang sempurna yang telah disaksikan oleh sejarah. Dan hanya dalam kurun waktu 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dapat membangun satu komunitas masyarakat, satu bangsa yang tadinya bangsa yang dalam budaya mereka hanya mengenal sebagai penggembala onta maupun domba, salam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Jibrillah sebagai guide-nya yang setia selalu membarengi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit demi langit telah beliau capai. Akhirnya sampailah kemudian Rasul di
langit yang tertinggi. Saat itu batas wewenang yang Allah berikan kepadaku. Maka untuk meneruskan perjalanan ini silakan Anda melakukannya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ada pernyataan semacam ini dari Jibril, lalu beliau pun mengatakan kepada Jibril, "Duh Jibril, sungguh teganian dirimu, engkau tinggalkan aku dalam alam yang sungguh sangat asing bagiku ini, di mana engkau sejak awal begitu setianya menemani diriku. Kini setelah aku di alam yang penuh dengan keterasingan ini, engkau tega-teganya meninggalkan diriku." Diuraikan oleh Rasul SAW semacam ini. Jibril pun berkata, bukan maksud hati hendak meninggalkan Anda. Jika Allah izinkan, tak sedetik pun hati ini ingin berpisah dengan Anda. Siapa yang ingin berpisah dengan Rasulullah? Yang kalau ditatap wajahnya, maka seluruh kegalauan hati akan serta-merta sirna. Siapa yang akan berpisah dengan Rasulullah? Yang senyumnya mampu menciptakan kebahagiaan bagi yang menyaksikannya. Siapa yang akan tega dan ingin sudi berpisah dengan Rasulullah? Yang aroma bau badannya melebihi bau kasturi, yang akan membahagiakan dan menyenangkan bagi orang yang menghirupnya. Siapa yang akan tega dan sudi untuk berpisah dan menjauhkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tutur katanya, budi bahasanya, suaranya begitu membahagiakan bagi orang yang mendengarnya. Maka Jibril pun mengatakan, sungguh bahkan maksud hati ingin meninggalkan Anda dalam kesendirian Anda di alam yang asing ini. Tapi inilah wewenang hamba. Jika hamba melangkah saja selangkah, hancurlah diri hamba ini berkeping-keping. Maka untuk itu silakan Anda teruskan perjalanan ini seorang diri. Maka Rasul pun kemudian meneruskan perjalanan beliau seorang diri. Menyeruak, setelah lapisan yang ketujuh itu masih ada 70.000 makam yang akan ditempuh oleh Rasul kita Muhammad SAW, hingga sampailah kemudian pada batasan yang telah Allah tetapkan. Allah pun kemudian mengatakan, stop wahai Muhammad, cukup sampai di sini. Kemudian saat itu setelah Rasul sadar bahwa inilah tempat yang terakhir dan perjumpaan dia dengan Allah akan segera dimulai, maka berangkat dari akhlak Rasulullah yang luhur itu, Rasul pun kemudian mengucapkan salam yang mencerminkan akan keluhuran budi bahasa Rasul kita Muhammad SAW. Salam Rasul yang kemudian kita abadikan pada setiap salat yang 5 waktu itu, yaitu kalimat at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibatu lillah. Itulah salamnya baginda Rasulullah SAW di saat perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu salam ini pun disambut oleh Allah dengan penuh hangat, dengan penuh sukacita. Bak tamu yang telah ditunggu kehadirannya. Allah pun lalu menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, kesejahteraan, keselamatan tercurahkan hanya kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah hanya tercurahkan kepadamu wahai Rasulku Muhammad SAW. Di tempat yang begitu kudus, di tempat yang begitu suci, yang makhluk sekapasitas Jibril pun tidak Allah perkenankan untuk sampai di sana. Kemudian sambutan Allah yang begitu membanggakan untuk Rasul kita Muhammad SAW, yang bagikan tamu yang sejak tadi telah ditunggu-tunggu kedatangannya, tetapi larutkah Rasul kita Muhammad SAW dalam kebanggaan diri itu,
Lupakah Rasul kita Muhammad? Lalu larut dalam kebanggaan diri beliau. Ternyata Rasul kita Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang paling bertanggung jawab akan nilai-nilai kepemimpinannya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'i. Ini umatku adalah komunitas masyarakat yang datang setelah kewafatanku. Mereka beriman kepadaku walau belum pernah menyaksikan diriku. Inilah kita umat Muhammad yang senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam pikirkan akan keselamatannya, pikirkan akan kebahagiaannya, dan selalu Rasulullah perjuangkan. Inilah yang terjadi saat Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat kita sebagai umat, saat kita orang yang difikirkan, terlena, tertidur dalam buayan mimpi-mimpi indah. Namun Rasul sebagai seorang pemimpin tak sanggup memejamkan matanya karena rasa tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan umatnya. Maka sesaat kemudian di dalam malam yang hening dan sunyi itu, Rasul pun kemudian terlihat menangis terisak-isak sampai membasahi jenggot yang mulia. Nah, tangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini telah menggoyahkan arsy Allah. Arsy Allah pun goyah karena tangisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah yang Maha Tahu mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi, turunlah engkau ke dunia, temuilah kekasihku Muhammad dan tanyakan pada dirinya, mengapa dalam malam yang hening dan sunyi ini ia menangis terisak-isak dalam kesendiriannya. Bukan dalam hal ini Allah Zat yang Maha Tahu itu tidak mengetahui segala sesuatunya, tidak. Tetapi di sini Allah hendak menunjukkan betapa istimewanya Rasul kita Muhammad, betapa besarnya cinta Allah kepada Rasul kita Muhammad. Jibril pun kemudian turun setelah mengucapkan salam. Jibril pun mengucap, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Itulah ucapan Jibril ajak kali berjumpa dengan Rasul kita Muhammad, yang diucapkan selalu ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. Belum pernah Jibril sekalipun mengucapkan ya Muhammad. Mengapa? Karena Jibril tahu akan kapasitas, akan kadar, akan bobot, akan keagungan, akan kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW. Namun naifnya adalah ada di sebagian daripada kita, bukan orang-orang bodoh, bahkan para ustaz, para dai, para khatib Jum'ah saat mengucapkan Nabi Muhammad, mengucapkan bagaikan ia menyebut seseorang di antara kita. Telah lahir Muhammad, pergi Muhammad, datang Muhammad, dan seterusnya. Kalau Jibril saja belum pernah mengucapkan sebatas kalimat nama Nabi kita Muhammad, diucapkannya selalu dengan embel-embel Rasulullah. Yang demikian itu tiada lain karena perintah Allah. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan jadikanlah panggilan untuk Rasulku Muhammad itu bagaikan engkau memanggil sesama kalian. Allah telah melarang kita untuk memanggil nama Nabi itu sebatas nama saja. Karena yang demikian ini menunjukkan ketidaksopanan kita. Sedangkan ketidaksopanan ini akan menjadi bumerang bagi diri kita. Mengapa? Sebab
Ambonian mana? Ambonian ya? Iya. Jamaah yang selesai mengobeng, tafadhalu difokuskan ke Baitul Quran. Anda boleh ke Baitul Quran untuk menyantap makanan. Kemudian ada satu informasi kehilangan hitam, mohon segera diantarkan ke podium karena orang yang kehilangan menunggu di podium. Terima kasih atas kebaikannya. Nambah sih, nambah. Kamu aja. Tinggi bahasanya. Ini bentuk asli nih. Ya, Bawahnya tak bocor. ini bawa ke kamar memang. Ya, bawah kan Dapur. Bawa. kamar. Udah ya. Makan dulu, Pak. Sudah dari mana? Minta tolong kepada Ami Hasan Baften. Ami Hasan Baften, mobil antum menghalangi mobil-mobil lain yang akan keluar. Kepada Ami Hasan Baften, minta tolong mobil antum untuk dipindahkan posisinya karena ada beberapa mobil lain yang ingin keluar. Tolong sampaikan kepada Ami Hasan Baften. Untuk anak sahabat Buriat segera Allahumma shalli ala Muhammad.